Estas fotos de 1930 permiten descifrar la proyección gigantesca con la que fue concebida la ciudad. King Kong y su triste soledad al acecho de un obrero de antología. Fantasmas de museo en la ciudad araña, en la que 9 millones de historias se tejen sin pausa, entre los espacios de luz que permiten los edificios, los puentes, las calles. Bajo ella, el metro, una arteria inevitable que comunica sus extremos, vestido con sus columnas silenciosas, sus pasajeros heterogéneos que duermen, leen o se acomodan a su ritmo, a sus líneas, a sus contrastes. Libres como un puzzle de nadie, como una canción sin dueño, sin idioma. Un señor se acuerda del olor de su tierra, mientras un ruido seco de inmortalidad se deja sentir, suavecito. Salgo. Times Square es una exageración, una travesura diseñada para las pupilas y los bolsillos. Sus luces inextinguibles transmiten mensajes con precio, como mercenarios de una batalla sin sangre. Mitad náusea, mitad ternura. Arella Producciones, Arella Producciones. Presentan Europa Latina, magazine cultural latino-américain. Hola, bienvenue dans Europa Latina. Cette fois-ci, nous vous emmenons à New York, cette ville gigantesque où tout est possible et d'une grande richesse et diversité culturelle. Nous sommes actuellement à Times Square, au centre de Manhattan. Et avant de commencer cette émission, entièrement consacrée pour la plupart à New York et aussi sur Washington, nous allons découvrir ce que les New-Yorkais pensent de Paris. Tout de suite dans Europa Latina. Hola, vamos a ver qué idea tienen los neoyorquinos sobre París. Hi, how are you? What's the first thing that comes into mind when you hear Paris? Towers, everything. It's lovely. What's the first thing that comes into mind when you hear Paris? Hilton, France. Hi, how are you? Paris, France. Hilton. The city in France? Croissants. Can I ask you a question? Caroline. Miguel. Beautiful. Braziers. Excuse me, what's the first thing that comes to your mind about Paris? The Eiffel Tower. Eiffel Tower. Thank you. Paris? Eiffel Tower, obviously. Eiffel Turm. Eiffel Tower. Paris, I think the Eiffel Tower. I don't speak English. Fashion. Fashion. Fashion, same thing. How are you? No, I'm sorry, I don't know what it is. How you doing? DCPI. How do you imagine yourself in Paris? Making love with some wine and cheese. Can I ask you one question? How are you? Tell me something about Paris. There's French people there. You know lots about Paris. The Folies Bergère, you know the Eiffel Tower. What do you know about Paris? Very little. Paris, French women and hairy armpits. The best restaurants, Maxine's. You know a lot of things about Paris. Unshaven women that sort of look like the reverse of Michael Jackson, sort of like. Paris is where is that? They're quite nice, actually. Quite lovely. I always love a woman with a very nice mustache, like Inspector Clouseau. I brought you one of my friends. She's from France. What did you say about French? Oh no, you got to use an accent. Are you really French? I am really French. Let me hear you speak in French. Curse me out in French. Bonjour. Vous avez dit quoi sur les
fille française. Oh, je croissant, merci beaucoup, s'il vous plaît. Je l'appelle, je vais la chercher la même. I was only kidding, Ashley, because French women are nice. They're very, see how nice she is, see how polite? She can hurt the family if I say the wrong thing. What's the first thing that comes to your mind about Paris? Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup à Ivan et à l'INSEE pour ce micro-trottoir. On voit que les New-Yorkais ont un avis positif sur Paris. Contrairement à nous qui avons quelques clichés sur les États-Unis, et nous avons voulu vous montrer que justement il y a une grande richesse culturelle ici, notamment à New York, que les Latino-Américains sont des millions, qui sont très intégrés ici, qu'ils font plein de choses, et notamment ça se voit par la langue. Tout le monde pratique l'espagnol quasiment. Si on parle espagnol ici, on n'est pas perdu. Et donc on a voulu vous montrer cette facette aussi des États-Unis à travers quelques activités que organisent les Latino-Américains ici, à travers des artistes et des intellectuels tout de suite dans Europa Latina. Para la gente que llega a New York, para los estudiantes que vienen de afuera, es una sorpresa encontrarse con la cantidad de gente que habla en español en la ciudad de New York, especialmente porque no todas las ciudades son ciudades en donde se hable tanto español como aquí. Uno puede vivir en esta ciudad sin hablar en inglés. Oigo aviones que recorren el celeste y de repente en esta soledad el verde se retira. Cada ruido es una huida. Cada pájaro, el resplandor de una amenaza.